चालक এই সৎসঙ্গরে উপস্থিত গুরু ভাতৃমণ্ডলী সুধী সজ্জন মণ্ডলী স্নেহময়ী মা মানে সমস্তଙ୍କୁ মোর আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি জয় গুরু প্রণাম। শ্রী শ্রী ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର ଅସୀମ ଦୟା କରୁଣାରୁ ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଲୁ। ଏଠି ଆସି এই পরিবেশ সহিত পরিচিতি যেতিকি হেলা খুবই আনন্দ লাগিছি। প্রকৃতরে ভক্ত ভগবানর অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র হচ্ছে সৎসঙ্গ। কীর্তনরে ভাই পরিবেশন করুলে খুবই সুন্দর লাগুলা। এই যে আনন্দময় পরিবেশ আপন মানଙ୍କର যে উপস্থিতি এটি শুনিবাকু পাইলি এই ভাই মানে মা মানে द्वारे द्वारे जाई श्री श्री ठाकुरंकर वार्ता पहुंचाई डीपी वर्क माध्यम तार सफल रूपायन आज ये सत्संग समावेश आम देखुचे। ठाकुरंकर दिव्य जीवन ठाकुरंकर दिव्य लीला सबकिछि मनीष को नहीं मनीष को भल पाइबा तांकर स्वतस्फूर्त थिला। ए मनीषटा को देखिले तांकर आनंदर उद्वेलन कहले न सरे। श्री श्री ठाकुर जिते स्टीमर घाट पाखे बसती निर्निमेष नयन अनै था कहीं गोटे मनीष आसब जदि कई मनीषटे आसी न था दीर्घ श्वास पकई कही था नफरा आज मो भाग्यर गोटे मनीष मिलला ना। यहाँ ठाकुरंकर उक्ति आ कई जदि मनीषटे आसे से जहाँ जो आसुना कहीं परम तृप्ति लाभ करते ठाकुर। से सुखर कथा कहू दुखर कथा कहू ता जीवन जंत्रणार कथा कहू जीवन साफल्यर कथा कहू तार उत्कर्ष अभिवृद्धिर कथा कहू बा ता जीवन दुर्विषह वेदनार कथा कहू जहा कहूना कहीं ठाकुर सबकिछि शुणा प्रस्तुत होते। यहाँ ही ठाकुरंकर जीवन। अमेरिकान भक्त ठाकुर पाखक आछंती प्रणाम निवेदन करके जिबे एवं यही समय ठाकुर कहते मो स्वदेश जीवी। यही कथा शुणिला पर ठाकुरंकर मनटा केमिति केमिति हो गला। ठाकुर से दिन मनर कथा पदे कहते तुम जखन आमार काश থেকে चले जाबे ए कोनेर फाके पेनाम करे चले जाबे तुम्हें जतबेले मो पाखरु चली जीवो ए कोणर फांकरे प्रणाम करी चली जीवो तुम आखि सहित मोर आखि जेमिति न मिले। कारण श्री श्री ठाकुरंकर जीवन सबुठ बड़ कथा है ठाकुर क्या विदाय दे पारती ना। ये विदायकालीन मुहूर्त श्री श्री ठाकुर अत्यंत वेदनादायक थिला। दिन ठाकुर बाणी रे कहते आम त्रिकुटी रूपर दिए प्रलयर गर्जन शुनेछि आम त्रिकुटी रूपर दिए प्रलयर गर्जन शुनेछि ताते आमार बुक कांपे ना कामेर उलम्फने आमार बुक कांपे ना क्रोधेर गर्जने आमार बुक कांपे ना जखन तुमी आमार काछ थेके चले जाओ आमार बुकटा केंपे उठे तुमे जेतेबेले मो पाखरु चली जाओ सेतेबेले मोर बुकटा केमिति केमिति हो जाए। ठाकुर जानिथिले तांको पाखेरे रहिले चरम परम आनंद ही मनीष लाभ करिवो आ तांको ठारु जेते दूर जिवो से मनीषटा सेते दुर्दशा दलित होई निष्पेषित हबो। माँ माने आजिकाली तो सब ग्राइंडर जुग जो माने पुराणा काली स्मृति को अनुभव करथिबे गोटे फेसा थाए बोधुए ताको फेसा कहती आउ सेठी सब बिरी सब एमती सब ताको हल करा जाए आउ तार मझिरे गोटे मणिकुंभ थाए एई मणिकुंभ पाखे जो बिरीटा थाए सेटा गोटा हेकी थाए आउ जोटा जेते दूरे की थाए से बिरीटा सेते सेते फाटी जाई थाए सेते चूर्ण हो जाई थाए। मनीषर अवस्था मध्य सेमिति जेते तांको सहित युक्त होइकी थाए सेते से आश्वस्त और जेते तांको ठारु विजुक्त होइकी थाए सेते से दुर्दशाग्रस्त होइकी रहे। सेइथि पई जुगे जुगे पुरुषोत्तम आसिथांती मनीष को बंचिबार कथा कही थांती तांको पाखको कोळेई नबा पई चाहंती मनीष तांको पाखको आसे ना। कारण मनीष तांको तथाकथित मनीष तांको बुझी पारे ना जानी पारे ना। वृत्ति प्रवृत्ति मनीष तारी भितर रहीकि आनंदटा को खोजे। ये ड्रेन कड़े जार घर ताको ड्रेन दुर्गंधटा किसी लगे ना
କାରଣ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେଇ ବାଟେ ଯାଏ ନାକରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଦେଇକା ଯାଏ, କାରଣ ସେ ଗନ୍ଧଟା ସେ ବାରିପାରେ। ଆମମାନେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଚଳଣି ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଚଳଣି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରଟା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଚଳଣି ସହିତ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଉପଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାଳେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାର। এই পরিবর্তন হুয়ে তাଙ୍କ সহিত যোগযুক্ত হেলে মଣିষ তাଙ୍କ পাখକୁ ନ ଆସିଲେ মଣିষ জীবনের পরিবর্তন হব নাই। ঠাকুর বসিথাନ୍ତି, কেষ্টদা ইত্যাদি ভক্তগণ বসিথাନ୍ତି। হঠাৎ শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ কেষ্টদা পচাରିଲେ এই সৎসঙ্গ ଯିବା, সদ্দীক্ষা গ্রহণ କରିବା, সতনাম মনন କରିବା, ଆକୁ କଲେ କଣ ହବ? ঠাকুর କହିଲେ ମନନ୍ତର ହବ। কেষ্টদা କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାଣିଛି, কোটি কোটি কল্প বর্ষর বিবর্তন ফলরে মনন্তর হুয়ে। আউ এই জন্মরে সদীক্ষা ঠাকুরଙ୍କ দীক্ষা নেই গলি, নাম টিকে জপ করলি, সৎসঙ্গ আসিলি, এতে কোন মনন্তর হয়ে যাব? ঠাকুর কইলে অভিধানটা নেইকি আস। অভিধান আসিলা, দেখাগলা মনন্তর শব্দর অর্থ কোন? দেখাগলা মনন ধারার পরিবর্তন, চেঞ্জ অফ কনসেপশন। আমি যে কনসেপ্ট নেইকি চালিছিলে, যে চিন্তাধারা নেইকি চালিছিলে, जो चिंता चेतना भावना भीतर जीवनटा कथा भावुले, से चिंता चेतना भावनार परिवर्तन हो जाए। तांको संग कले, तांको सानिध्य को आसिले, तांको संस्पर्श आसिले, तांकर दीक्षा ग्रहण कले। पितामह भीष्मकर कथा जानिछंती, दस्यु रत्नाकर कथा जानिछंती। ए दुईटी कथा को आलोचना पर्यालोचना करंतु। दस्यु रत्नाकर से जो अन्याय अर्जित अर्थ उपार्जन करथिले, से अन्याय अर्जित अर्थ उपार्जन करी तांकर संसार प्रतिपोषण करथिले। सेइटार ही तांकर आनंद थिला, सेइथिरे ही तांकर तृप्ति थिला। भाबुथिले जीवनटा एई भलिया अन्याय करिबा, लुंठन करिबा, हत्या करिबा, एई भली भीतर देखि से खोजिथिला आनंद को। जेतेबेले महर्षि मानकर साक्षात्कार हला, सेतेबेले चेतना जगतरे गोटे आलोड़न हला। तुमे जे अन्याय अर्जित अर्थ उपार्जन करी तुम पिता माता संसार प्रतिपोषण करुच, गोटे गोटे करी जाइए पचारि आस, से तुम पाप फलर समभागित। बापा को पचारे, माँ को पचारे, स्त्री के पचारे, झील पुओ समस्त को पचारे, निराश होगी फेरिले। चेतनार परिवर्तन हो गला, जीवन जिज्ञासा फेरी आसला, जानिले जीवन में कौन करने को पड़े। तेणु जीवन गोटे एमती जिनिस, ये जीवन जिज्ञासा जितेबाला न आसब सेते दिन पर्यंत हम ना। आउ ये गुरु ही जीवन जिज्ञासा आनी दे पारंती, मनीष भीतर चेतनार उद्गिरण करि पारंती, तांगर क्रम विकास करि पारंती। आ गुरु बिना जीवन रे किछि हुए ना। सेइथि पई गुरु ग्रहण रो गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि। आमे सब भाबंती आमे निजको निजे सब किछि हेइ जिबा, निजको निजे सजाडी दे परिबा। गोटे छोटिया कथा कहले आपण माने बुझी परिबे। निजर ये मुंड, निजर ये चुटी, आकु कुंडेइबा पई एई चुटीटा साइज करिया पई गोटे दर्पण दरकार होउची। मो निज मुंड, मो निज चुटी, मो पॉकेट रे निजर पानिया अछि, निजे सजाडी परने गोटे दर्पण दरकार होउची। जीवनटा कोन एते सहज निजे निजे सजाडी देबी? एहा कोन संभव हबो? निजे निजे मनीष सजाडी परिबो नै। परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर दिव्य जीवनर गोटे घटना कहिबी। प्राणकृष्ण परिजा साहेब जाइछन्ति श्री ठाकुरंक पाखको, दर्शन विद्यार जने पारंगम व्यक्तित्व। ठाकुर सहित आलाप आलोचना होउची। ठाकुर तांको हास्य रोलरे मध्य कहउछन्ति, पारिजादा एई घरर कांथर सेपटरे कोन अछि? सेतबेले से कहि पारु नांती। से कहउछन्ति आपण दर्शन विद्यार एते पारंगम, एते विज्ञ, एई घरर पछपटरे कोन अछि, कांथर पछपटरे कहि पारु नांती। एमती कथा कहिबा भितर ठाकुर तांको कहउछन्ति, आपण बाजार को जानती ना? हाँ जाए। जिनस पत्र किणाकिणी करती, आलू चाउल पनीपरिया किणती ना? हाँ मु किणे। एगुड़े क्यों किणला बेले आपण कौन करती? ए ओजनटा ठीक है कि ना केमिति जानती? धरा जाओ आपण आलू किणवा को जिबे, कहले सेठी गोटे दंडीपाला थाए, आ गोटे बटकर एपटे पड़ी थाए, आ सेपटे आलू थाए। ताले ए आलूटा ठीक है बोले केमिति जानती? ना मु देखे गोटे बड़ कंटा अछि, आ गोटे छोट कंटा अछि। ए बड़ कंटा सहित छोट कंटाटा जदि मिलीगला, मु जाने आलूर ओजनटा ठीक अछि। कहले किले आलू किणवा को जाइकी बड़ कंटा सहित छोट कंटा को मिलैबा को ठाकुर कहउछन्ति। जीवनटा एते सहजिया, निजे निजे जीवनटा को सजाड़ी देबो। ए जीवनर छोट कंटा सहित गोटे बड़ कंटा को मिलैबो नाही। प्राणकृष्ण परिजादा बुझी गले
ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ବୃତ୍ତି ସ୍ରୋତରେ ତ ମଣିଷ ଚାଲିଛି। ନଈର ସୁଅରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ସେ ପାଣିକି ଧରିବା, ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଯାଇ ପାଣିକି ଧରିକି କହିବା ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କ'ଣ ହବ? କେହି ହବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ସୁଅର ବାହାରେ, ପାଣି ସ୍ରୋତର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗଛ ହଉ, ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ହଉ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ସ୍ରୋତରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ମୋହ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଆମର ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦରକାର। ଏବଭ୍ ଦି ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଜଣେ ମଣିଷ ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣୀ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ଆଉ ଗୁରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏତେ ଅଧିକ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ଏଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କାହିଁକି କରିବି ଠାକୁର? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପଟା ଜାଣିଛ, ଏଇ ପ୍ରଦୀପଟାରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ଠାକୁରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରଦୀପଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଦୀପ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ତେଲ ଅଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଳିତା ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖ, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଅଛି। এই নিয়া খুঁটাটা কাହିଁକି ଅଛି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। এই ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, এই ନିଆଁଟା ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଧରିଯିବ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଲୁଗାପଟାକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦେଇପାରେ। এই ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିର ତେଜଟାକୁ କମେଇ ଦେଇ ହବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଦରକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମର ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ କାହୁଁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଭାଗବତ ସବୁ ଆମର ପଢା ହୁଏ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଏସବୁ ପଢିକି ଘୋଷିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆକୁ ପଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଯୁଗରେ କିଏ ସେଇ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ମାନସିକତା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତାକୁ ଆମମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଆସେ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରେ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ରହିଛି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଅସଜଡ଼ା ମଣିଷଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ହବ। ଆଜି ଆମେ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଦେଖାଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସରେ 10-12 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତାର ମା ବାପାକୁ ତମ ପିଲାଟାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ, ନା ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଆଉ ସେଇ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହୁଏ ମଦ ବୋତଲ କାଖରେ ଜାକିକି ମଦ ପିଇକି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତା ମାର ମନା କରିବାର ସାଧ୍ୟ ନଥାଏ। এইটা ହିଁ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ ସେ ମା। ଆଜି ଅନେକ ହଜାର ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 990 ମା କହିବେ ନା ନା ତାର ବୟସ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଏ ସେ ମାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାର ମା ଛୁଆଟାକୁ ମନା କରିବାକୁ। এইটা ହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ଆମର ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଜୀବନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। এই ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସେପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଶନ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱାଟ ହି ଲଭ୍ସ। ସେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ ସେମିତିଆ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଆମର ହେଇ ଉଠିବା ସେମିତି।
ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇ ଉଠିବ। ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଏଠି ସେ ଆଗେ ଧାଡିରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଏଇ 18, 20, 22, 23 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଯୋଉ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ସମାଜ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି, ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଭଳି ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଗ ଧାଡିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ସମାଜକୁ ପଠୋକନ ଦେଇଛି ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ଭଲ ଜୀବନ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଜୀବନର ଦାୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଦାୟରେ। ନହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଯୋଉ ଦୁର୍ବିଷହ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗୁଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି। ସଂସାର ଜୀବନଟା ଆମର କେମିତି ଚାଲିଛି, ବାପା ମା ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ, ଗୋଟାଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ 5 ଜଣ 7 ଜଣ ଏକାଠି ଭଲରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିଷହ ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଦିନେ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଇଟା ଭାଟି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି। এই ইটা ভাটির দৃশ্যটাকে দেখি শ্রী ঠাকুর আনন্দরে বিমোহিত হয়েছেন। সেই দূর দিগ্বলয় ব্যাপী তার যে যুগ যুগ আলোক, সেই আলোকরে শ্রী ঠাকুর আমোদিত হয়ে যাইছেন। আর ঠাকুর ভক্তগণ সমস্ত কৌছেন দেখতো দেখতো কত সুন্দর এমতি এমতি কই ঠাকুর কেতে সময় নেই গলে। তারপরে ঠাকুর তাঙ্কর একান্ত জনে ভক্ত শিষ্যকু কৌছেন তুমি সেই ইটা ভাটি পাখকু যাও। শ্রী ঠাকুর কহিবা ক্ষণি সে ভক্ত জনক ইটা ভাটি পাখকু যাউছন্তি। শ্রী ঠাকুর তাগিদ করি কৌছন্তি আর এগিয়ে যাও এমতি করি তাগিদ করি কৌছন্তি। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ভক্ত জনক কৌছন্তি ঠাকুর আউ আগুকু যাই পারিবে নাই, অসহ্য জলা অসহ্য যন্ত্রণা এতে উত্তাপ আউ সহ্য করি পারিবে নাই। তারপর ঠাকুর পাখকু ডাকুছন্তি। পাখকু ডাকিকি ঠাকুর তাঙ্কর মনর কথা দিপদ কৌছন্তি। কৌছন্তি দেখ এই ইটা ভাটিটা দূরকু কেড়ে সুন্দর দেখা যাউথলা, এতে দূরকু সুন্দর দেখা যাউথলা, আম সমস্তকু আনন্দ দেইথিলা। কিন্তু তুমি যেতেবেলে পাখকু গল দেখিল তার দুর্বিষহ যন্ত্রণা কেতে তুমি পাইল, আউ সে কেতে উত্তপ্ত। সেইভଳି এ সংসার জীবন ভিতরে অনেক মনিষর ঘরকু যাব, সে ঘরকু গলে সেমানଙ୍କର আসবাবপত্র দেখিব, সেମାନଙ୍କ ঘরর আগর ফুল বগিচা দেখিব, সেମାନଙ୍କ ঘরর যা মডেল দেখিব, এথিরে দেখিকি তুমি ভাবিব এমানে মধ্যে ভলরে অছন্তি। তুমি যদি যাই সেমানଙ୍କର ঘরর টিকে আতিথ্য নব, 5-10 মিনিট তাঙ্ক ঘরে পৌঁছি যাব, ଆଉ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସଂସାର ଜୀବନଟାରେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପୁଅ ବାପକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛି, ଯୋଉଠୁ ତାର ଜନ୍ମ ଯୋଉଠୁ ତାର ଜୀବନ ସେଇ ପିତୃତ୍ୱକୁ ସେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି, ତାର ମାତୃତ୍ୱକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ସେ ପୁଅ। ଆଉ ସେ ପୁଅ ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେ ପୁଅ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି, ସେ ପୁଅ ୱେୱାର୍ଡ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ତାର ବାପା ମା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ କଣ କର୍ମ ଦେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି। তুমি জানিছ সেମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତର ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଥା କୁହ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କଥା କୁହ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଯୁକ୍ତ କର, ଦେଖିବ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ସେମାନେ। এই মনন কথা কହୁଥିଲେ আজ যে ডিপি ওয়ার্ক সেই ধারা আচার্য ক্রমে চালিছি। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরঙ্কর যে লোকতন্মা যে লোককে ভাল পাইবা, সেই লোককে ভাল পাইবা শ্রী শ্রী বড়দাঙ্ক ভিতরে থিলা, সেই মଣିষকে ভাল পাইবা পরম পূজ্যপাদ দাদাঙ্ক ভিতরে থিলা, যাকে কোটি কোটি মଣିষকে দীক্ষিত করিবার অভিযান কলে সেই ভাল পাইবার একান্ত আবেগ, সেই একান্ত উদ্বেলন ভিতরে দেই পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব মধ্য মଣିষকে আপনার করছেন। পূজ্যপাদ অবিন্দা এই সৎসঙ্গ জগতর গোটে বিরাট অধ্যায় সৃষ্টি করে যাইছেন। কোটি কোটি মଣିষকে সুখ আনন্দ সমৃদ্ধির পথ দেওয়া পাই এই ডিপি ওয়ার্কর অভিযান মাধ্যমে প্রতিটি গুরু ভাইকে গোটে গুরু ভাই সহিত সংশ্লিষ্ট করিবা পাই কହୁଛନ୍ତି। আমি যে প্রতিদিন গুরু ভাইଙ୍କ দ্বারে দ্বারে পৌঁছুଛନ୍ତି, তাঙ্কর সুখ দুঃখরে ভাগী হଉଛନ୍ତି, সেমানଙ୍କର আনন্দরে সহভাগী হଉଛନ୍ତି, তাঙ্কর দুঃখরে সহভাগী হଉଛନ୍ତି, সেমানଙ୍କର একান্ত আপনার হওয়া পাই চেষ্টা করছেন। তার ভিতরে যে পারস্পরিকতা
ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ତାର ଭିତରେ ସେ ସୁଖ ପାଉଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ, ତୁମେ ଲୋକ ହୃଦୟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରି ଢଳି ପଡ, ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟର କ୍ଳାନ୍ତି ବିଦୂରିତ କରି ଉଚ୍ଛଳ ବାଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ହୃଦ ମନ୍ଦିର ହୋଇ ଉଠ। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠାକୁର ଏଇ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ କିଛି କଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିହାର କର୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କିଛି ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଅନୁରଞ୍ଜିତ ନହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ, ଏଇ ପଞ୍ଜାବୀଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ନୀତିଦିନିଆ ବେଶଭୂଷା ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ଗାଁର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମତେ ଦେଖି ନ ବୁଝିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମଣିଷ, ତାହେଲେ କଣ ନେଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବି? ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଭାଷଣରେ ହୁଏ ନା, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୁଏ ନା, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହୁଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ମୋର ପରିବାରକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନର ମାଧ୍ୟମ କରି ତୋଳିବି। ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନ ନ କଲା ତାହେଲେ ହେଲା କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଥିଲେ ମୁକ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାଜକ। କଥା କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯେ ମୁକ ମଣିଷଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, ତାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ଦେଇ, ତାର ସେଇ ସୌଷ୍ଠବ ଚଳନ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରୁଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣିଷ। ଆମମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣିଷ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ମଣିଷ ହବାର ସାଧନା ହଉଛି ନିୟମିତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା, ଥାଲୁକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସେବନ କରିବା, ସବାସନ କରିବା, ଆଉ ପରିବେଶକୁ ଯାଜନମୁଖୀ କରି ତୋଳିବା। କେତେ ମଣିଷକୁ କେତେ କଥା କହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେତେ ଦିନ କହନ୍ତି। ମା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ସାଇ ପଡିଶାରେ ଯାଇ ପୁଅ କଥା କହିବେ, ମୋ ପୁଅଟା ଅମୁକ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅଟା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଛି। କେତେ ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ପୁଅର କରନ୍ତି, ଝିଅର କରନ୍ତି। ଯାହାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଟିକେ ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ଭଲ ଦଉଛି, ନାତ ମାରୁନି, ସିଏ ବି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଶତମୁଖ ହଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାଙ୍କ କଥା ପରିବେଶରେ କେତେ ଥର କହୁଛେ, କେତେ ଥର ଯାଇକି କହୁଛେ ମୁଁ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ମୋ ଅସଜଡ଼ା ପରିବାରଟା ଆଜି ସଜାଡ଼ି ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମୋ ପୁଅଟା ଅମାନିଆ ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୋ ପୁଅଟା ଆଜି ମତେ ମାନୁଛି, ବାପା ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଇସବୁ କଥା ଯାଇକି ପରିବେଶରେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ନିଜର ଅନୁଭବ କଥା ଯେତେ ଯେତେ ପରିବେଶରେ କୁହାଯିବ, ମଣିଷ ସେତେ ହିଁ ମଣିଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ସବୁ ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ, ସହଜ ସରଳ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିର ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ, ସେଟା କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଇ ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଶୁଭ ସଂଘ ଦେଇକି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚାଲନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ଜୀବନରେ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଦେଲି, କାଲି ହେଉଛି ମୋର ବିଶ୍ରାମ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ତାର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ସେନାପତିର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଠାରୁ ଢେର ବେଶୀ। ଯୋଉମାନେ ଡିପି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୈନିକ। ସେନାପତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେୟା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଏଗେନଷ୍ଟ ଡେଥ୍, ଡିଜିଜ୍, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଭର୍ଟି। ଆସନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ମଣିଷକୁ ସଂବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରିବା। ସେଇ ଚଳନର ଧାରା ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା, ଆଉ ତାର ଭିତରେ ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଗୋଟେଇ ନେବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ।